rejoice in everyone merit. Satu. Ya, Bante bersuka cita atas kebajikan kita ya. Satu. And everyone there is how approximate their age? It's various, Bante. Some of them are teenagers. Some of them are teachers. It's like they are teacher, right? Yes, we have teachers and also students from elementary school until university. Okay. So today we're gonna talk about the wisdom number 4, right? That continues from previous Bhante that have been here and sharing the knowledge from Buddhism. Hari ini kita akan belajar berkah yang keempat, kelanjutan dari pelajaran-pelajaran dari Bante-Bante sebelumnya. Wisdom number 4 is about live in appropriate location. Berkah yang keempat adalah tentang hidup di tempat yang sesuai. That everyone may see. This is what? What is that? It's tree, right? Seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah pohon ya. And everyone may see some tree that big, right? Some tree that's tiny, some tree that's small, right? Who have been see the big tree before? How large? Ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil. Siapa di sini yang pernah lihat pohon yang besar sekali? Like this, right? Maybe it's very huge that many people can hold those trees that contain 4 or 5 people to hug that tree, right? Mungkin ada pohon-pohon yang besar sekali sampai butuh 4-5 orang untuk bisa memeluk si pohon ini. Some trees are tiny, kecil, right? Nah, ada pohon-pohon yang juga kecil ya. Like this. Seperti ini. Yeah, who have seen it before? Ada yang pernah lihat pohon seperti ini? You know, these two kind of tree is the same kind of tree. Dua pohon ini sebetulnya adalah jenis pohon yang sama. In Thai, we call ton sai. Ton is pohon, right? It is tree, but it's the same one. But you know why? The size is different. Pohon ini kalau di bahasa Thailand disebutnya tonsai ya. Dua pohon yang tadi itu sebetulnya sama, tapi kenapa ukurannya bisa berbeda? Ada yang tahu? Because it's growed from different place. Karena kedua pohon ini ditanam di tempat yang berbeda. That's why today we're going to talk about the location, the appropriate location. Itulah kenapa hari ini kita akan membicarakan tentang tempat yang sesuai. The tree that planted in the fertile soils grow big and tall, but some tiny tree that planted in the barren soils grows lean and small. This quote. Pohon yang ditanam di tanah yang subur akan tumbuh besar dan tinggi. Sementara pohon yang ditanam di tanah yang tandus akan menjadi kurus dan kering. Same as a human, right? If we have a good opportunity
that we're born in the good family, the good place, we can live happily and we will get many opportunity for our life. Sama seperti manusia, kalau kita hidup di tempat yang memiliki banyak kesempatan, maka kita juga akan memiliki banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam hidup kita. The wisdom number 4 that Lord Buddha teaching that he taught us to living in the appropriate location. Itulah mengapa Sang Buddha dalam berkahnya yang keempat mengatakan bahwa untuk bisa hidup di tempat yang sesuai. Wisdom number 4 is contain 4 things that appropriated. First is about environment. Second is about food. Third is about people. And fourth is about Dhamma. Bab ini akan membahas 4 hal yang sesuai, yaitu pertama, lingkungan yang sesuai, makanan yang sesuai, teman yang sesuai, dan juga Dhamma yang sesuai. For example, like our house should be appropriate by flow, by the wind, right? Every facility that very easy to find and shouldn't far from the market that we can buy the food, everything. Misalnya yang pertama tentang lingkungan yang sesuai itu adalah rumah kita. Jadi rumah kita perlu berada di lingkungan yang jalanannya bagus, kondisi udaranya bagus, juga tidak terlalu jauh dari pasar atau dari tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan makanan. I want to ask you, like, how far is it your house from the school? You take how many minutes or hours to get there? Nah, Bante mau tanya nih, ini bisa diketik ya di chat. Berapa lama kalian jarak dari rumah ke sekolah? Berapa menit atau berapa jam kalau berjalan dari perjalanan kalian ke sekolah? Even right now is pandemic, right? We cannot go to school, right? Right? Ya. Okay. Ya, walaupun sekarang kalian di pandemi tidak bisa berangkat ke sekolah. But who take 30 minutes to get there, the school? Raise your hand. 1 hour. You know, in Thailand, some people may take 2-3 hours to go to school. So, which is mean that their living location, it doesn't appropriate much. It's gonna take our life to do many things. Ya, tadi di Thailand itu ada yang berangkat sekolah tuh 2-3 jam. Itu artinya lokasi tempat tinggal mereka itu kurang cocok sehingga waktu mereka habis dan tidak bisa melakukan banyak hal. Right, because we already learned our life that should have time to gather the good deeds to making merit. But if we live in the inappropriate location, inappropriate resident, it's gonna take our time a lot. Karena kita butuh waktu untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita menghabiskan waktu di jalan, itu berarti kita menghabiskan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan baik. Maka tinggal di tempat yang tidak sesuai, itu bisa menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Yeah, but sometimes we cannot choose because it's already there. So we can make our house, our living resident by cleaning and make it tidy to make it be appropriate house, appropriate location. Tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa memilih kita mau tinggal di mana. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat rumah kita menjadi tempat yang nyaman dan sesuai untuk ditinggali dengan membersihkannya atau merapikannya jadi tempat yang baik.
if we play our toy or we play game and we do some things that make it untidy, we not make it tidy, right? Our father, our mother gonna how they gonna feel it when they see. Karena kalau kita misalnya habis main, kemudian kita tidak rapikan lagi, kemudian orang tua kita perasaannya seperti apa ketika melihat mainan yang berantakan? They will not impressed that things that happen, right? Orang tua kita pasti tidak akan senang dengan mainan kita yang berantakan. So our life can create the happiness from make things around you more tidy. Jadi untuk kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita bisa dimulai dengan merapikan barang-barang di sekitar kita juga. And second that we mentioned earlier is about food appropriate. Yang kedua adalah makanan yang sesuai. Actually, everyone, I believe that you can find a good food to eat, right? But the good food, it doesn't mean like it's expensive. It just gives us the energy to live and can do everything. Should be clean, right? Not expensive, clean, and also give you a good quality, good energy to spend your life for whole day. Bante yakin kita semua di sini pasti punya kemampuan untuk bisa makan yang enak. Tapi makanan yang enak dan sesuai ini bukan berarti makanannya harus mahal, tapi makanan yang kualitasnya baik, kemudian juga memberikan energi untuk kita bisa melakukan banyak hal kebaikan. But for those who that help your mother and father to cook, you can make the food appropriate from this. Dan kita bisa juga membantu orang tua kita untuk menyiapkan makanan. Especially who you are a girl, you can learn from that way. When you grow up, right? You can make a good food, good appropriate food for your family, for your mother and father, and the who you love one. And that happiness created from home, from food, right? Is quite normal. It's quite simple. Dan sejak kecil kita bisa belajar masak dengan orang tua kita, sehingga nanti ketika kita dewasa, kita bisa masak untuk keluarga kita juga. Dan makanan itu adalah salah satu sumber kebahagiaan yang sederhana yang bisa kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. But we can, even it's simple, but we cannot look over it. Just imagine that our mother makes something that not impress you. How do you feel? You want to eat it, or you're gonna, oh, my mom that is very delicious and I try to eat it, right? Everyone like the good food, especially taste. Makanan ini seperti hal yang biasa saja, padahal makanan itu memegang peranan penting. Misalnya, kalau orang tua kita masak makanan yang kurang enak, perasaan kita seperti apa? Walaupun kita mungkin makan dan bilang, oh makanannya enak, tapi sebetulnya kita pasti mencari makanan yang rasanya juga enak. So I gonna give you an example that some animal that have a good quality of life, right? They have a appropriate location to live. They have a appropriate food to not make the hardship for their life. Bante akan kasih contoh binatang yang tinggal di tempat yang sesuai, juga makanan yang sesuai, dan tidak memiliki kesulitan dalam hidupnya. Years ago, I bought the bird feeder. That was the first time I saw my first chipmunk, which I named Stinky. Jadi ada I just tupai instantly yang fell in love namanya with the Stinky. cuteness of the little animal.
I literally spent 4 to 5 hours every day with her. She would stare at me with a feeling of love that I had through me, and it just melted my heart. And she's what really just got me started in chipmunks. And now I'm feeding 14 of them. Dari satu, kemudian dia sampai punya 14 tupai lainnya yang dikasih makan setiap hari 4-5 jam sehari. No, you don't want that? My daily routine is I walk around the property where all my chipmunks live, and I make sure there are no sneaky hawk owls waiting there. And after I walk the property, I usually start with my first chipmunk, Squishy. Squishy! Hi, Squishy! That's a good Squishy. Who lives away from all the other chipmunks, and I feed her. And then I keep moving. So since I have 14 chipmunks I'm feeding, I never stay with one chipmunk too long. They know Dia they're melakukan ini which setiap I hari ya, find 14 absolutely chipmunknya. amazing. Dinky! It just shows they're smarter than people think. Hi, Mr. Dinky. Dinky, Dinky. Baba! Hey, Mr. Baba. Chipmunks are solitary animals. They live on their own. Slow down, Baba, slow down. They don't want to think that someone knows where they live. So you usually want to feed them about at least 10 feet away from their hole. Bob! Hi, Bob! Come on, Bob! Hi, my buddy, Bob! Mr. SpongeBob! When you see the chipmunk as much as I have, their personalities are different. They're all different how they approach me. They're different how they look at you. When I'm done feeding them for the day, I will then spend time with them. We're best friends. Okay. So that you see an example, even the animal, if they have a opportunity to live in appropriate location, their life will be happy. Okay, I'm next. So, as you see an example that those animals, they are chipmunk, even they have a opportunity to living in appropriate location, their life gonna be happy, right? No, there is no hardship for looking for food, hardship from the hunter, anything. Ya, seperti video yang tadi, kita bisa lihat bahkan binatang saja kalau tinggal di tempat yang sesuai, mereka juga bisa hidup dengan baik. Ya, mereka tidak perlu sulit-sulit mencari makanan, tidak perlu takut akan dimangsa oleh binatang lain, karena juga sudah dijaga sama yang memberi makan. And third, appropriate thing that Lord Buddha mentioned is about people, which is very important. Hal yang ketiga adalah memiliki orang-orang atau teman-teman yang sesuai. As we already learned, the first wisdom is about avoid from the fool, right? Seperti yang sudah kita pelajari, di berkah utama yang pertama adalah untuk menghindari bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Right. Actually, this topic is quite similar because if we associate with the fools, what's gonna happen in our life?
Topik ini sebetulnya mirip dengan pelajaran yang pertama, karena kalau kita bergaul dengan orang yang salah, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Our attitude gonna go in the wrong direction. Sikap kita juga akan mengarah ke arah yang salah. There are some mentions about attitude is everything. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sikap itu adalah hal yang sangat penting. Right? What we think that gonna come from attitude. If we associate with the wise, what's gonna happen? We're gonna get the good idea, the good attitude, which is gonna build up your quality of life. Karena sikap dan pikiran kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, maka kebijaksanaan mereka juga akan bisa kita tiru dan juga akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. For example, we have a friends. There is two people. One side is the person kind of not good, and one side is the good people. And you associate with those two people. One day you're gonna come to listen me to teaching Dhamma. And this side say, oh, you shouldn't come because it's waste your time. Those teaching not gonna benefit your life. Misalnya teman-teman punya dua orang teman. Yang satu adalah orang yang tidak baik, satunya lagi adalah orang yang bijaksana. Kemudian kalian berteman dengan kedua orang ini. Suatu hari ketika kalian mau mengikuti kelas ini, teman yang satu yang kurang bijaksana bilang, ngapain datang ke kelas itu tidak ada gunanya, kelas itu tidak akan membawa manfaat apa-apa buat kamu. Right? And what happened? You didn't come and you lost the chance to learn the knowledge from Lord Buddha. And you may lost everything in the future because of this teaching. You didn't know this teaching. Kemudian kalian memutuskan untuk tidak ikut kelas ini karena dengar teman kalian bilang seperti itu. Akhirnya kalian kehilangan kesempatan untuk belajar dan juga mungkin di kemudian hari akan kehilangan kesempatan yang lain karena kalian tidak tahu ajaran ini. Right? But another side, they invite you to join. They ask you to join, and they said that with this teaching, this Zoom gonna benefit you a lot. You're gonna get the good idea, good knowledge from Buddhism, right? And you attain it. You get the benefit. Sementara teman kalian yang lain, yang si B nih, justru mengajak kalian untuk ikut kelas ini. Bilang bahwa, oh kelas ini atau Zoom ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu bisa belajar. Dan ini akan membawa manfaat yang baik juga untuk hidup kamu. But one most important thing, you have to teach yourself which one is the fool and which one is the wise person. Very, very important, your attitude. Attitude is start from you first. But if there is no one like beside you, you have to teach yourself. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa mengajarkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Walaupun tidak punya teman si A atau si B yang bisa mempengaruhi kita, tapi kita harus bisa mengetahui dulu mana orang yang bijaksana, mana orang yang tidak bijaksana, mana yang boleh diajak jadi teman dan tidak. And good ideas, good thoughts came from meditation. If your mind still and clear enough, you're gonna see things clearly. You can identify which one is correct, which one is right, which one is wrong. Ide, gagasan, dan sikap yang baik itu juga datangnya dari meditasi. Kalau pikiran kita sudah jernih, bersih, dan terang, kita akan tahu mana yang baik, yang buruk, yang benar, dan yang salah. So, I have an example for who you see the video first. Ya, nanti ada video lagi, mari kita saksikan sama-sama.
What happened? Apa tuh yang terjadi? Cannot come out. Ya, dia nggak bisa keluar ya. Because they associate with the dark side in their self. Karena dia juga memiliki kegelapan dalam hatinya. Right? They associate with the greed, which is tell them, do this and take this like much as much you can. Ya, dia sangat serakah yang akhirnya bilang bahwa ayo ambil semua yang kamu bisa. Right? Our inside our body have two sides, white and dark, white and black, right? It depends on you decide which one you want to associate. Setiap manusia pasti memiliki dua sisi yang gelap dan sisi yang terang. Dan kita selalu punya keputusan kita mau ngambil sisi yang mana. And when you get used to with the bright side, the white side, you're gonna be the wise person, and you can share this good thing to everyone, to your friends, your family. It starts from you. It depends on your desire. Dan kalau kita terbiasa untuk berada di sisi yang terang, maka orang-orang di sekitar kita juga akan senang berada di sekitar kita. Maka semua ada di tangan kita. And I'm definitely sure that everyone here can be the bright to the world because we already learned the Dhamma from Lord Buddha. It's like the lantern. It starts from you and you share. It's like the candle. You already bright, and you share to one another. Dan Bante yakin kita semua di sini akan bisa menjadi terang untuk dunia, seperti satu cahaya lilin yang kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita dan juga akhirnya menjadi terang untuk dunia. Finally, it's about Dhamma appropriate. Terakhir, kita juga perlu mendapatkan Dhamma yang sesuai. Right? As I am here, I'm being a monk because I learned the Dhamma from Lord Buddha teachings, and I decided to ordain. Same as you today, you learned the Dhamma from Lord Buddha teaching, and you decide to change, to be a good person, to become a good person. Try to do good things from now on. Bante memutuskan untuk ditabiskan menjadi biku karena juga mendengar ajaran dari Sang Buddha dan memutuskan untuk ditabiskan. Sama seperti teman-teman yang berada di sini hari ini, kita mendengar ajaran dari Sang Buddha dan kita punya kesempatan untuk mengubah diri menjadi orang yang lebih baik lagi. The location that we live, it should not far from, for example, in Thailand, shouldn't far from the temple that we can associate with a monk. There is a monk to give you the good attitude, the right attitude. Tempat tinggal kita idealnya itu tidak terlalu jauh dari tempat ibadah kita. Misalnya kalau di Thailand, rumahnya tidak terlalu jauh dari wihara, di mana kita kemudian bisa bertemu dengan para bante untuk kita bisa belajar bagaimana tingkah laku yang baik. Because we are Buddhists, right? We already know our life is born to collect the good things, collect the merits, the perfections. Karena menurut ajaran Buddha, hidup kita ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan banyak kebajikan untuk kita bisa mencapai kesempurnaan. There is afterlife from death that we have to encounter, and if we didn't collect the good things, goodness enough, there is hardship. Where you there? Dan di kehidupan kita yang akan datang, di kehidupan kita setelah kematian ini, ada juga tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Sehingga kalau di kehidupan saat ini kita tidak mengumpulkan cukup kebajikan, maka hidup kita selanjutnya akan lebih banyak kesulitan yang perlu kita hadapi. If we live in somewhere that no teachings about Dhamma, what's going to happen in our life?
First, we not believed in the law of karma, right? Law of karma is not exist. Everything is coincident. Kalau kita tidak tinggal di tempat yang sesuai atau mengetahui hal-hal yang sesuai ini, mungkin kita akan terlahir di tempat yang tidak mempercayai hukum karma. Tidak ada hukum sebab akibat. Right? And we just like live without direction. What we want to do, follow our desire, our kilesa. Our life is gonna be in trouble there. Dan kalau kita tidak mengetahui tentang hukum karma, kemudian kita akan melakukan apapun sesuai dengan nafsu kita. Dan itu akan membuat kita jatuh ke dalam masalah. Because Lord Buddha, he really teaching us about law of karma, and law of karma it exists. It's very important it's related to every life in this world, even you believe or not in Buddhism. Sang Buddha mengajarkan kita tentang hukum karma. Dan hukum karma ini betul-betul ada dan juga sangat penting. Mau kita mengakuinya atau tidak, mau kita agama apapun, tapi hukum karma ini ada dan kita perlu menyadarinya. It doesn't mean like you are not a Buddhist and law of karma is not affect you. It's like a sun, right? Even you are in Thailand, you're in Indonesia, in Europe, America, Canada, everywhere see the sun, the same sun. Bukan berarti kalau kita bukan agama Buddha, kemudian kita tidak akan terpengaruh dengan hukum karma. Tidak seperti itu. Tapi hukum karma itu seperti matahari. Walaupun kita ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Eropa, Amerika, Kanada, kita bisa tetap terkena sinar matahari. Same as the law of karma. You did something. It's something that happened. You did wrong. There's something bad gonna happen. You did something bad. The bad result gonna happen. It's just like this. Hukum karma juga seperti matahari tadi. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Kita berbuat baik, kita akan menerima hal yang baik. Kita berbuat buruk, kita akan menerima hal yang buruk juga. And yeah, everything is contained in Buddhism that Lord Buddha teaching there, and you're gonna learn the next wisdom, the next chapter, on and on in this course. Dan Sang Buddha sudah mengajarkan kita mengenai hal ini, dan kita akan mempelajari lebih banyak lagi pada berkah-berkah yang selanjutnya. Right. And yeah, that's it for today about the wisdom number 4, which is live in appropriate location. Is about house, about food, about people, and Dhamma. Itulah akhir dari pelajaran kita hari ini tentang hidup di tempat yang sesuai. Yaitu kita membicarakan 4 hal. Kita bicara tentang lingkungan, makanan, teman, dan Dhamma yang sesuai. And you can use for whole life. It's kind of like a compass. The direction, give you a direction. Which one you're gonna decide? You can use these two as a tool to help your life live happily. Kita bisa menggunakan pengetahuan ini seperti kompas yang menunjukkan arah kepada kita kemana arah untuk menuju bahagia. For appropriate resident, food, people, and Dhamma. Anywhere you live in this world, you have to think about for appropriate this thing today. Dimanapun nanti kita akan tinggal, pastikan kita kemudian mencari 4 hal yang sesuai itu. Yang pertama, lingkungan yang sesuai, makanan yang sesuai, teman yang sesuai, dan juga Dhamma yang sesuai. Yeah. And so hope you get some benefit today, and we're gonna end with this beautiful video, which is the place that
I have great opportunity to learn Dhamma, which is our temple. Nah, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini, dan nanti akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan sebuah video di mana ini adalah tempat Bante belajar Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. And that's it for today. And before we left here, every night before you're going to sleep, you may chanting Arahang Samma Sambuddho Bhagava as always and bow 3 times for giving a thankfulness to gratefulness to our Lord Buddha that he very kind at giving us knowledge from within, from his enlightenment, and be a sun of brightness for our life. Itulah akhir dari pelajaran kita hari ini, dan Bante berpesan semoga kita semua setiap malam bisa membaca doa sebelum tidur dan juga dapat bernamaskara sebanyak 3 kali untuk menunjukkan rasa hormat dan syukur kita kepada Sang Buddha karena ajaran beliau membantu kita untuk menjadi terang bagi dunia dan juga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Sadhu, and I hope everyone get some benefit. And that's it for today. I would like to say blessing. Hope everyone be happy and healthy and live your life happily and attain the inner happiness easily every time that you close your eyes and meditate. And we will see each other in the future soon. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, baik, semoga kita semua di sini bisa sehat, bahagia, dan juga selalu diberikan kedamaian setiap kali kita menutup mata dalam bermeditasi. Semoga kita juga bisa diberkahi dengan keselamatan dan juga kita bisa bertemu dengan satu sama lain segera. Ya, satu, satu.